For today's video mga kapariks, karong adlaw maghimo mi og kaning puso bomba. Diri dapita sa may Rosario. Kaning ready to relocation. Morning among baton karon naghimo mi og puso bomba. Amo ning gibutangan og duha ka buok culvert. Ug kana amo nang gilapid ang duha ka culvert. Ug kana pastar na mga kaparikoy. Ug unya amo na siyang tabunan mga kaparikoy. Karon amo nang gilinyahan og kaning mga PVC para agianan sa tubig paingon dito sa kaning Jetmatic. Ug karon amo ning pormahan, amo nang gisemento kay para di kasulan og tubig mga kaparikoy. Ato na si Pusing o yan testingan mi agas na gud ang among hinimo na Jetmatic puso bomba o mga na. O karon amo ning tapuson karon amo ning gisemento kaning kapunan kay para di gid siya malihok para paggamit sa mga katawan. O karon nila si Parati Vlog. Kung nakangay mo sa akong video, palihog ko og share, follow, like. Daghang kayong salamat sa inyong paglantaw sa akong video.